बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामिन गिरामी, नाज़रीन व नाज़िरात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम एक मरतबा फिर आपके सामने एक नए मसले के साथ हाजिर खिदमत हैं। जेहलम के रहने वाले इंजीनियर मोहम्मद अली साहब कोई भी ऐसा मौका अपने हाथ से नहीं जाने देते जिसके अंदर वो मुसलमानों पर और बिलखुसूस अहले सुन्नत व जमात पर तबर्रा नहीं कर देते, अपनी तरफ से इल्ज़ाम न लगा लें और बहतान तराशी न कर लें। इसी तरह कुरानी लेक्चर्स जो उन्होंने यूट्यूब पर रिकॉर्ड करवाए थे 2019 में, लेक्चर नंबर 1 के अंदर पार्ट नंबर 1 में उन्होंने तकरीबन 7 मिनट 10 सेकंड पर सैयदना हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या जो उन्होंने सरे तूर रब्बे ज़ुल जलाल के हुजूर दुआ की थी, रब्बी अरिनी अनजुर इलैक, ऐ मेरे रब मुझे अपना दीदार अता फरमा। उस हवाले से वाक़या बयान करते हैं कि सैयदना हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तूर पर गए और रब्बे ज़ुल जलाल के हुजूर उन्होंने दीदार की ख्वाहिश जाहिर की, तो रब्बे ज़ुल जलाल ने इरशाद फरमाया कि वलाकिन इंजुर इलल जबली फ़इन इस्तक़र्र मकानहु फ़सौफ़ तरानी, कि ए मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप हरगिज़ मुझे नहीं देख सकते, आप इस पहाड़ की तरफ देखें, अगर आप इसको देखने के बाद अपनी जगह पर कायम रहे तो फिर आप मुझे देख सकेंगे। जब रब्बे ज़ुल जलाल ने अपनी तजल्ली उस पहाड़ पर डाली, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस पहाड़ की तरफ देखा तो आप बेहोश होकर गिर गए। ये वाक़या बयान करने के बाद इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी साहब मुसलमानों पर तबर्रा शुरू करते। बुजुर्गान दीन, उलमाए हक़, उलमाए अहले सुन्नत, औलिया और सूफिया पर तबर्रा करते हुए वो कहते हैं, ये अलहदा बात है कि आपके बुजुर्ग कलेम करते हैं कि वो अल्लाह ताला का दीदार करते हैं। चूंकि वो कहानियां हैं, ये कुरान है, ये है सच्चाई। इसके अंदर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जेहलमी वो मुसलमानों पे तबर्रा करता है, बहतान तराशी लगाते हुए ये इल्ज़ाम अहले सुन्नत व जमात के सर पे थोप देता है। हकीकत ये है कि आज तक अहले सुन्नत व जमात में से किसी भी बुजुर्ग ने ऐसा कोई क्लेम नहीं किया। ये सरासर बहतान है, इल्ज़ाम है और माज़ अल्लाह अपनी तरफ से उन्होंने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर तारीफ की है। चूंकि आज खुद वो ये तारीफ नहीं कर सकते थे तहरीफ मानवी, तो उसका इल्ज़ाम लगा दिया अहले सुन्नत व जमात पर अपनी पुरानी आदत और अपनी पुरानी रविश के मुताबिक, जबकि ये भी ख्याल न किया कि उनका एक एक लफ्ज रब्बे ज़ुल जलाल के हुजूर लिखा जा रहा है और उनको इसका हिसाब और जवाब देना होगा। रब्बे ज़ुल जलाल के खौफ से आरी होकर और बेबहरा होकर उलमाए हक़ पर, आइम्माए दीन पर, असलाफ पर और अकाबरीन पर इस तरह जहर उगला गया। कहते हैं, फिर दोबारा समात कीजिए, ये अलहदा बात है कि आपके बुजुर्ग कलेम करते हैं वो अल्लाह ताला का दीदार करते हैं। चूंकि वो कहानियां हैं, ये कुरान है, ये है सच्चाई। तो मैंने पहले अर्ज किया कि किसी भी मुसलमान ने और किसी भी हमारे इमाम ने, किसी भी बुजुर्ग ने ऐसा कोई कलेम नहीं किया। यह मिर्जा साहब का अपनी तरफ से लगाया गया इतना बड़ा बहतान है और इल्जाम है कि अल अमान अल हफीज। और ये मसला भी याद रखिए कि रब्बे ज़ुल जलाल का दीदार अगर इस दुनिया के अंदर नामुमकिन होता तो अल्लाह के नबी हजरत सैयदुना मूसा अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो कि उलूम नबुव्वत, मारिफ नबुव्वत और असरार नबुव्वत से बिल्कुल वाकिफ थे, आलिम थे, जानने वाले थे और आरिफ रब्बानी थे, जलील कदर पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी भी ऐसी चीज की तमन्ना नहीं कर सकते थे जो कि नामुमकिनात में से है, हो ही नहीं सकता। लेकिन चूंकि आपने ये दुआ की, रब्बी अरिनी अनजुर इलैक, तो यही आयत मुबारका दर हकीकत इस बात की तरफ इशारा करती है कि रब्बे ज़ुल जलाल का दीदार मुमकिन है। लेकिन रब्बे ज़ुल जलाल ने हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपना दीदार नहीं करवाया और फरमाया लन तरानी, आप हरगिज मुझे नहीं देख सकते। ये कहानियां नहीं है, ये कुरान फहमी है।
آپ قرآن فہمی کا دعویٰ کرتے ہیں مگر اپنے دعوے میں آپ بالکل بھی پورے نہیں اترتے، اور حقیقت یہ ہے کہ قرآن فہمی سے آپ کو ذرہ برابر بھی کوئی تعلق نہیں ہے، قرآن فہمی سے آپ کو کوئی نسبت نہیں ہے۔ آپ قرآن فہمی اسے کہتے ہیں جو آپ کے ذہن کے اندر اور آپ کے خیال کے اندر جو چیز آتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کی قرآن فہمی قرآن مجید فرقان حمید ہی کے خلاف اور قرآن کے ہی منافی اور قرآن ہی کے متضاد ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا تھا لن ترانی، یہ دوسری دلیل ہے کہ رب ذوالجلال کا دیدار ممکن ہے، مگر رب ذوالجلال نے دیدار کروایا نہیں۔ اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا لن ترانی، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، مطلب کوئی آنکھ ہے جو رب ذوالجلال کا دیدار کرے گی اور رب ذوالجلال کی زیارت کرے گی، یہ دوسری دلیل ہے۔ اور تیسری دلیل بھی یاد رکھیے کہ رب ذوالجلال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منع کیا کہ آپ میرا دیدار نہیں کر سکتے، اور حقیقت یہ ہے کہ قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ جو چیز ممکن پر موقوف ہوتی ہے، جو چیز ممکن پر موقوف ہوتی ہے وہ ممکن ہی ہوتی ہے، یعنی رب ذوالجلال کا دیدار ممکن ہے۔ اس طرح کہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ آپ پہاڑ کو دیکھیں، اگر آپ پہاڑ کو دیکھنے کے بعد اپنی جگہ پر قائم رہے تو آپ مجھے دیکھ سکیں گے۔ وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَسَوْفَ تَرَانِي، تو آپ نے فرمایا کہ میرا دیدار گویا کہ ممکن ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اگر پہاڑ کو دیکھ کر قائم رہے اور بے ہوش نہ ہوئے، آپ کے ہوش اور حواس قائم رہے تو پھر آپ مجھے دیکھ سکیں گے۔ تو یہ قاعدہ قانون اس آیت مبارکہ کے جز سے اکابرین نے حاصل کیا، اور بالیقین رب ذوالجلال کا دیدار اس دنیا میں موقوف ہے، اور رب ذوالجلال نے وہ دیدار اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا۔ اور اسی طرح انشاءاللہ العزیز جب جنتی جنت میں جائیں گے تو رب ذوالجلال حضور کی ہر ایک غلام اور ہر ایک مومن کو اپنا دیدار کروائے گا۔ لہذا مرزا محمد علی جہلمی صاحب کا اکابرین پر اتنا بڑا الزام یہ تھوپنا کہ اہل سنت یہ کہتے ہیں اور ائمہ یہ کہتے ہیں کہ رب ذوالجلال کا وہ دیدار کرتے تھے، آج تک یہ دعویٰ کسی نے نہیں کیا۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے اگر آپ ہمارے چینل پر بالکل نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی کے ساتھ موصول ہو سکے۔